to. Okay. Nanatrasan to. Room. Room. Ano yan? Room. Oh my God, Miguel. Ito yung class. Ito yung class. Ito. Oh my God. Oh my God. Oh my God, Mom! Tao lang yan. Hanapin mo yung name tag mo. Wait lang. First time magmura na yun dyan sa ng solid ng ganun sa running man ah. Nakaka-proud. Ay.